my gosh, guys, we get unboxed this ball pen with my razor. Ito, gamitin nyo. So, opening natin ngayon. Ah! Ah! Tara! Oh my God. Oh my God. Oh, God. So, open na. Ito siya tsura. Papaturo ni Mami, guys. Ano lang to? Refill niya. Pag-ubos na. Ay, ito. Dito mo open. Okay, guys. Let's open that. Okay. Yan lang. Yan lang. Wala Yes. kang papel. Ay, putik. Grade 4 po ako, guys. Try ko, guys. Sana magganito. Ay. Ah, ganun. Oh, sakbarin mo dyan. That's easy. Dito siya! Ang nga pala, guys. Ano ito, ma? Hindi ko alam. Check natin. Wala pag-stand lang. Sa freezer. Na? Free. Pag-stand lang. Ballpen. Oh. Oh my God. Paano? Paano? Ano ba ito? Guys,